Intini kaisaba bokhawo tabuk bo sini bedona dong. Kintu ang sanan nayo tabuk je Maharashtra ni netitwe miya je constitution right no tui je Maharashtra আলোচনা খালাইকে nei কিছু কিছু borok আনন্দ ফুর্তি খাইলে চংহা কই চংহা কিন্তু আং সানাই অব সামুং তো চলিনো টংনাই যতক্ষণ পর্যন্ত মায়াসাক পর্যন্ত जों মাংখানি সালাইনাयनि কোনো সুযোগ করেই কারণ আবনো আনি কাইসা অভিজ্ঞতা আং নুখা থানাय आईपीएफ दिरक त्रिपुरा লেন্ড মাংখানি চিরকক बाजी सगै चालायके नांलायके दम दमखा केता आबो काइसा खूब कमखा बाउटा हायिं थांका आबोनि बागैनो महाराज जेताक आलोचना खालायदों माने पाब्लिक रखौ जों केबो निजिनि इन्टारेस्ट नायगला मैक्सिमाम ताव जेतु इन्टारेस्ट नायाबागै जों ताव 13टा सीट फायखा किन्तु पाब्लिक रखौ जों जतनो दफाना हामजगैसिनि फ्यूचारनि इंटरेस्ट सिनी फ्यूचर को साबती रंबागै जों किन्तु उठोय जों फायरिका MLA थांनाय बिसुमालि के बहुत दफानो दुगा से पहले में जों पब्लिक रख ready